अथ श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रम्। अस्य श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रमन्त्रस्य हिरण्यगर्भऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः। श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वक्लेशपीडापरिहारार्थं सर्वदुःखदारिद्र्यनाशनार्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं श्रीसिद्धिलक्ष्मीस्तोत्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजःपुञ्जधरीं श्रेष्ठां ध्यायेद्बालकुमारिकाम्। अथ स्तोत्रम्। ओङ्कारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं वाग्भवमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सत्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजःप्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओङ्कारं परमानन्दं सदैव सुरसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्रीङ्कारं परमं सिद्धं सर्वबुद्धिप्रदायकं सौभाग्यामृता कमला सत्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। ह्रीङ्कारं परमं शुद्धं परमैश्वर्यदायकं कमला धनदा लक्ष्मी भोगलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। क्लीङ्कारं कामरूपिण्यं कामना परिपूर्तिदं चपला चञ्चला लक्ष्मी कात्यायनी नमोऽस्तु ते। श्रीङ्कारं सिद्धरूपिण्यं सर्वसिद्धिप्रदायकं पद्माननां जगन्मात्रे अष्टलक्ष्मीं नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव षष्ठमं हरिवल्लभा नवमं खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। अथ फलश्रुतिः। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं च चतुस्तथा पञ्चमासं च षण्मासं
त्रिकालं यः सदा पठेत्। ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यभयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोक्तैर्मुच्यते सर्वकिल्बषैः। दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत्। धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च। शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणास्नित्यं दारिद्र्यन्न च बाधते। सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी साधकास्लभते सर्वं पठेत् स्तोत्रं निरन्तरम्। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे दैवकुले नरेन्द्र भवने गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। इति श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्।